qui nous permettent de passer du temps avec le Seigneur. Nájsť určité prostriedky, ktoré by nám pomohli, aby sme strávili určitý čas s Pánom. En ayant des objectifs. A to za určitým cieľom. Encore une fois, la spiritualité n'arrive pas par hasard. Znovu opakujem, duchovnosť neprichádza náhodou. Mais nous devons nous mettre en condition. My musíme vytvoriť určité podmienky. Nous devons apprendre à nous regarder nous-mêmes. Musíme sa naučiť pozerať sa sami na seba. Non pas pour nous admirer. Nie preto, aby sme sa začali sami obdivovať. Nous ne faisons pas là le complexe d'Oedipe qui se regarde dans le miroir. My nerobíme nejaké cvičenie, aby sme sa pozerali sami do zrkadla. Mais nous voulons nous confronter à la réalité de ce que nous sommes. Ale chceme skutočne sa vidieť taký, aký sme a postaviť sa voči tomu. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui vivons des situations particulières. Dnes sme ľuďmi, ktorí prechádzajú zvláštnymi situáciami. Et nous voulons les assumer, nous voulons être responsables de ces situations devant Dieu. A my chceme, aby sme za to, čo prežívame, tejto situácii boli zodpovední Pánu Bohu. Et nous voulons surtout nous souvenir que Jésus nous accepte tels que nous sommes. A samozrejme chceme si pripomenúť, že Ježíš nás prijíma takých, akí sme. Et parfois, lorsque l'on se regarde, lorsqu'on pense à notre vie, a niekedy, keď sa pozrieme sami na seba a myslíme na náš život, on est parfois découragé en se disant mais qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Tak sme trošku znechutení a hovoríme si, no čo pre mňa Ježíš môže urobiť. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. A ja mám jednu dobrú správu pre vás. Jésus peut et veut vous sauver là où vous êtes. Ježíš chce a Ježíš môže vás zachrániť tam, kde ste. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Jésus. Nie nič nemožné pre Ježíša, že by to bolo ťažké pre neho. Mais nous devons peut-être apprendre à découvrir ce que nous sommes. Ale mali by sme predsa len objaviť, aký sme. À oser nous voir. A skutočne vidieť sa. Pour ensuite regarder à Jésus et découvrir ce que lui peut faire et ce qu'il est. Odvážiť sa, pozrieť sami na seba a potom sa pozrieť na Ježíša, čo on môže pre nás urobiť. Alors nous allons faire un exercice en 3 temps. A tak chceli by sme toto cvičenie rozdeliť do 3 časov. Premièrement, nous allons nous regarder nous-mêmes et dans un instant, je vais vous dire comment vous allez faire ça. Najprv sa ideme pozrieť sami na seba. Za chvíľu vám poviem, ako to budeme robiť. Et ensuite, nous regarderons à Jésus. A potom sa pozrieme na Ježíša. Et ensuite, nous écrirons ce que nous avons vécu. A potom chceme popísať to, čo sme prežili, čo sme zažili. Et à la fin de cet exercice, je vous demanderai, a na konci tohoto cvičenia by som vás chcel poprosiť, pour ceux qui le souhaitent, samozrejme len pre tých, ktorí si to prajú, de dire ou de lire ce qu'ils auront écrit. Aby prečítali to, čo napísali. Dans un premier temps, et cela va nécessiter de notre part le silence, v tej prvej časti ideme urobiť niečo, čo bude vyžadovať, aby tu bolo ticho. Et c'est vrai que c'est assez artificiel. A je pravdou, že toto je trochu prostredie, ktoré je umelé. Parce que nous sommes très nombreux. Pretože je nás veľmi veľa tu. Parce que peut-être nous aurions besoin de plus d'intimité pour vivre cette expérience. A možno, že my by sme sami potrebovali viacej trošku intimity, aby sme toto prežili. Mais nous sommes là pour apprendre, pour avoir des idées. Ale my sme prišli sem, aby sme sa niečo naučili, získali nejaké ideje. Et ensuite, lorsque vous serez seul, vous pourrez inventer d'autres exercices. A potom, keď budete sami, tak vy môžete si vymyslieť sami ďalšie cvičenia. Alors j'espère que vous avez du papier aussi, un crayon pour tout à l'heure. A dúfam, že každý má nejaký papier a nejakú tú ceruzu. Sinon, vous pouvez demander à votre voisin ou à votre voisine de vous donner une feuille et puis peut-être un crayon. A samozrejme, že keď máte dobrého suseda, tak môžete ho poprosiť o to, aby vám dal nejaký papier
A dokonca, ak má 2 perá, tak aby vám jedno požičal tiež. Alebo 3. Ah, il y a un petit mouvement. Tak vidím, že už tu dochádza k určitému malému pohybu. Donc si vous voulez peut-être maintenant échanger une feuille ou un crayon, c'est le moment. Takže ak sa to dá, že sa podelíte s papierom alebo s nejakým perom, Parce que après, nous allons garder le silence. pretože potom, prosím vás, chcem vás poprosiť o to, aby tu bolo ticho. Alors, il est bien que nous puissions avoir nos outils de travail. A preto je dobré, aby sme to, čo potrebujeme na písanie, mali. À portée de main, que nous puissions donc écrire lorsque je vous le demanderai. A ja by som vás chcel poprosiť, aby ste si to doniesli tiež zajtra, aby keď vás poprosím, že by ste si to písali, že by ste to mohli robiť. Et je vais peut-être aussi en profiter pour récupérer les 2 chaises, parce que nous allons aussi, nous, vivre cet exercice spirituel ici. A ja samozrejme chcem si tiež zobrať tieto 2 stoličky, pretože my dvaja tiež chceme prežívať túto duchovnú skúsenosť. Voilà donc la première partie de cet exercice. Takže tu je teraz tá prvá časť našeho cvičenia. Pendant 7 minutes, Počas 7 minút, 7 minutes, c'est très arbitraire. Je pourrais donner 10 ou 15 ou 20 minutes. prosím vás, ja by som, to nie je rozhodujúce, ja by som mohol vám dať 10 minút alebo viac. Mais c'est un temps qui déjà est raisonnable. Ale prosím vás, tento čas je tiež už nejaký, má nejaký dôvod. Parce que je crois que dans notre église adventiste, nous n'avons pas souvent l'habitude de garder 7 minutes de silence pendant le culte, par exemple. Pretože myslím si, že v cirkvi adventistov nebýva zvykom, aby počas pobožnosti mali sme napríklad 7 minút ticha. Et 7 minutes, ça peut être très long pour certaines personnes. A pre niektorých ľudí tých 7 minút, no to je ale dĺžka poriadna. Alors, j'espère que personne ne va s'évanouir ou s'endormir. A dúfam, že počas týchto 7 minút nikto nezaspí alebo nezamdlie, Parce que ensuite, il y aura encore un temps de silence. pretože prosím vás, aj po tomto cvičení prvom ešte znovu bude čas, aby tu bolo ticho. Alors, pendant ces 7 premières minutes, Počas prvých 7 minút ticha je vous invite à vous concentrer chcel by som vás poprosiť o to, aby ste sa sústredili et vous allez tout simplement regarder vos mains. a budete sa pozerať na vaše ruky. Pendant 7 minutes, vous Počas allez regarder 7 vos mains. minút sa budete pozerať na vaše ruky. Alors nous gardons maintenant le silence et nous regardons nos mains. A preto by som vás poprosil už teraz, aby nastalo ticho na 7 minút a vy sa budete počas 7 minút pozerať na vaše ruky. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, Evangeliu Lukášovom, 24. kapitole, le verset 39, 39. verš, nous signale que Jésus invita ses disciples tam je naznačené, že Ježiš Kristus pozýva svojich učeníkov, à regarder ses mains. aby Ježiš ich pozýva k tomu, aby sa pozreli na svoje ruky. Nous sommes là après la résurrection. Je to situácia po vzkriesení. Jésus se montre à ses disciples. Ježiš sa zjavil svojim učeníkom Les disciples ont du mal à comprendre certaines choses, a učeníci len veľmi ťažko chápali niektoré veci. surtout à comprendre peut-être ce que Jésus vient de faire pour eux. Zvlášť veľmi ťažko chápali to, čo Ježiš Kristus pre nich práve urobil. Et pour les inviter à comprendre ce que Jésus a fait pour eux, A preto, aby to pochopili, tak ich Ježiš pozýva. Jésus invite les disciples à regarder ses mains.
Ježíš vyzýva svojich učeníkov, aby sa pozreli na jeho ruky. Alors la deuxième partie de l'exercice V tej druhej časti tohoto cvičenia consiste à regarder mentalement les mains de Jésus. spočíva to v tom, aby sme mysľou duchovne sa snažili vidieť ruky Ježíša Krista. Et là encore, je vous invite à garder le silence pendant 7 minutes A aj v tomto prípade by som vás chcel poprosiť o to, aby to bolo znovu ticho počas 7 minút, à fermer les yeux, ale v tomto prípade, aby ste zatvorili oči à entendre Jésus vous inviter et vous dire « Regarde mes mains a aby ste počuli pozvanie Ježíša Krista, ktorý hovorí, pozri sa na moje ruky. ». Alors, regardons les mains de Jésus. Ah. Fermons les yeux. Teraz proste urobme to tak, že zatvoríme naše oči a pozerajme sa na ruky Pána Ježíša Krista. Parce qu'il est bon de pouvoir écrire, définir ses émotions, Pretože je veľmi dobré, keď definujeme, napíšeme alebo popíšeme naše pocity. il est bien de pouvoir organiser notre pensée par écrit, Je dobré, keď nejak zorganizujeme naše myšlienky tým, že to napíšeme. et parce que nous sommes une civilisation, une culture de l'écrit, Pretože my žijeme v civilizácii, je to taká kultúra písať všetko. écrire ses émotions est une manière peut-être de les soulager. Napísať svoje pocity znamená tiež nejak sám sebe pomôcť, uľahčiť si. Et puis cela nous permet aussi de garder le souvenir de ce que nous avons vécu à un moment précis. A toto nám tiež pomáha, aby sme si veľmi dobre pamätali, čo sme v určitú dobu, presnú dobu prežili. Alors j'aimerais que pendant 10 minutes, je vous donne 10 minutes, A teraz v tomto prípade by som vám dal 10 minút a chcel by som, aby ste počas 10 minút puissiez repenser à ce que vous avez vécu ce soir en regardant vos mains, en regardant les mains de Jésus, aby ste znovu sa zamysleli nad tým, čo ste prežívali, keď ste sa pozerali na vaše ruky a potom, keď ste mysleli, videli ruky Pána Ježíša. quelles sont les pensées qui sont montées à votre cœur, à votre esprit, Aké to boli myšlienky, ktoré vám prichádzali na myseľ, do vašeho ducha. Vous n'avez pas besoin d'écrire une dissertation. Nemusíte napísať nejakú dizertačnú prácu. Vous pouvez simplement en 4, 5 ou 6 phrases Možno v 4-5 vetách essayer de définir, de rassembler cette expérience de ce soir. skúste popísať, nejak tak zhrnúť túto skúsenosť dnešného večera. Et peut-être qu'ensuite, eh bien, si vous le souhaitez, en tout cas ceux qui le désireront, eh bien, pourront peut-être venir nous lire ce qu'ils auront écrit. A potom samozrejme by sme to mohli urobiť tak, že tí, ktorí by chceli, samozrejme, majú túžbu, tak mohli by sem prísť a prečítať to, čo prežili. Bien sûr, personne n'est obligé de nous dire ce que vous avez vécu. Samozrejme, nikto nie je nútený k tomu, aby nám povedal, čo prežil. Vous allez peut-être écrire des choses très, très personnelles. Možno, že tam napíšete si niektoré veci, ktoré sú čisto osobné. Des choses que seul le Seigneur peut connaître. A sú to veci, ktoré len Pán môže poznať. Et bien sûr, nous respectons votre intimité. A my chceme rešpektovať túto vašu intimitu. Mais peut-être que cela sera aussi un encouragement et un témoignage pour nous tous de découvrir ce que le Seigneur vous a inspiré. Ale možno, že to bude povzbudením pre všetkých nás, keď sa dozvieme, ako vás Pán Boh dnes večer inšpiroval. Alors voilà, vous avez 10 minutes pour écrire Takže ce que le Seigneur vous inspire. Teraz máte samozrejme čas, 10 minút, aby ste napísali, ako vás Pán Boh inšpiroval, keď ste pozerali na svoje ruky a potom, keď ste pozerali mysľou na ruky Pána Ježíša. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire.
Dúfam, že ste mali dosť času, aby ste mohli napísať. Il est vrai que si vous faites cet exercice tout seul à la maison, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut. Je pravdou, že ak toto cvičenie budete robiť doma, tak môžete si vyhradiť času, koľko vám treba. Et vous pouvez écrire ce qu'il faut. A môžete potom napísať všetko, čo je treba napísať. Ce que l'on demande, ce n'est pas bien sûr un exercice de style ou de littérature. Samozrejme, že to, o čo v tomto prípade ide, nie je, aby bol dôraz na literárny štýl nejaký, Mais l'expression d'un élan du cœur. ale aby tam bol výraz vašeho srdca. Et il est bon de pouvoir s'exprimer aussi devant le Seigneur de cette manière. A takýmto spôsobom je dobre, keď sa vyjadrujeme aj pred Pánom Bohom. Et cela peut aussi se terminer par une prière. A takto vlastne môžeme potom treba za takýmto cvičením ukončiť toto modlitbou. Il y a de multiples formes que vous pouvez prendre pour l'écriture. A je mnoho spôsobov, foriem, ako si môžete niečo vyjadriť a napísať. Alors voilà, peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient lire ce qu'ils ont écrit. A tak bolo by dobre teraz, keby niektorí vyjadrili alebo prečítali to, čo napísali. Cela peut être un encouragement, un témoignage pour nous tous. Možno, že to bude povzbudením pre všetkých nás. Découvrir ce que le Seigneur fait pour vous ou a fait pour vous aujourd'hui, ce soir. Aby sme mohli počuť, čo Pán Boh dnes večer pre vás znamená, čo pre vás pripravil. Alors voilà, si vous souhaitez, vous pouvez venir ici au micro. Je vous donne la place et Yann aussi. A tak my vám dáme miesto tu za mikrofónom. Môžete kľudne prísť sem. Umiem reste. Voilà. Takže máme niekoho. Máme hneď niekoho. To sa odváži. Tu veux que je traduise? Oui, leader. Takže, najprv ma napadlo, že aké má obyčajné ruky. Jedný z mnohých miliónov. Ale potom som počul myšlienku, pozri, aké sú dokonalé, ako sa prsty ohýbajú presne tak, ako si praješ. Pozri, ako pociťuješ každý dotyk a dokonca aj ten prst, čo ma bolí, mi signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Kto to takto vymyslel? Potom som sa snažil predstaviť si Ježišove ruky, skrvavené, prederavené od klincov. Takmer som pocítil tú bolesť, keď Ježišovi vnikali kusy kovu do jeho rúk a nôh. Ďakoval som Bohu, že bol ochotný zniesť toľku potupu pre mňa. Amen. Amen. Prvých 7 minút sa modlila i ďalších 7 minút znovu som sa modlila, pretože mám ekzém na rukách a momentálne už sa mi tvorí pancier. Kožu mi trhá, už nemôžem ani písať. A ja som dneska sa dala na službu a šla som misiovať. Roznášali sme pozvánky. A chcem povedať len toľko, že som rozmýšľala nad tými rukami a že vlastne, čo sú moje ruky proti tomu, čo vytrpel Pán Ježiš, keď ho ubičovali, ukrižovali. Aký on mal bolesti a ako čo on všetko vytrpel. A nakoniec, že som to všetko konala v jeho sile, v jeho milosti a v jeho láske, za čo mu z celého srdca ďakujem. Amen. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois beaucoup d'émotions et même si je n'ai pas compris ce qui a été dit, je peux sentir qu'il se passe quelque chose. Je pravdou, že keď toto vyjadrujeme, tak cítime, že sa niečo deje a napriek tomu, že ja som nerozumel, čo sestra hovorila, tak som cítil, že ona niečo prežila.
Et justement, la dimension spirituelle doit nous aider à ressentir ces émotions. A tá duchovná dimenzia by nám mala pomôcť, aby sme prežívali, aby sme pocítili alebo prežívali pocity toho druhého, ktorý to vyjadruje. La théologie est très froide, Pretože teológia niekedy je dosť studená. mais la présence de Jésus réchauffe un cœur. Ale ako náhle prichádza do srdca Ježiš Kristus, tak rozohrieva srdce. Et nous avons besoin de cela dans nos églises. A my toto potrebujeme v našich zboroch. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi nous dire, lire ce qu'il a écrit? Samozrejme, ak niekto druhý chce prísť sem, čo napísal, nech sa páči. Když jsem se zadívala na své ruce, tak jsem si nejdřív uvědomila, že je vůbec mám. Díky za ty ruce. A pak jsem si položila sama sobě otázku, kolikrát ty ruce někomu pomohly. Kolikrát ale i ublížili. Kolikrát někoho pohladili. Díky za ty ruce. A když jsem se v duchu zadívala na ruce Pána Ježíše, tak jsem viděla nejdříve jeho ruce modlící se. Konkrétně jsem myslela na zahradu Getsemane. Ruce žehnající. Probodené, krvácející ruce. A pak ještě jsem si uvědomila pozvednuté ruce ve svatyni svatých. Za nás před Otcem. A tak díky i za jeho ruce. Moje ruky, ublížila som s nimi. Urobila som tiež mnoho práce, ale cítim výčitku, že nerobím vždy len dobré veci. A ruky Pána Ježiša, láskavé, teplé, hladké, milujúce ruky, ktoré pomáhajú chorým, slepým, chromým. Ruky, ktoré si nezaslúžili, aby boli prebodnuté. Ruky, ktoré uvidíme, keď príde Pán Ježiš na našu zem. Túžim mať milujúce ruky. Také, aké má Pán Ježiš. Pomáhať ľuďom, liečiť a konať Božie dielo. No, tak asi áno. Ako každý chce, tak Pour mu que to tu... ça soit dit en français, moi j'aimerais bien dire pour que vous pouvez entendre aussi la langue française. Alors, A ja by som to chcela tiež povedať vo francúzštine, aby brat mohol rozumieť. alors quand je regardais mes mains, alors je pensais que c'est facile pour moi parce que j'ai dessiné déjà mes mains et je me suis concentrée à la vision, surtout à la vision des mains. Keď som sa pozeral na svoje ruky, sústredila som sa, aby som ich videla. Ja preložil som dobre, tam som nerozumel. Oui, quand je me suis pensé qu'il faut regarder aux mains de Seigneur Jésus, alors je pensais que c'est terrible, que c'est difficile, que je peux pas regarder à cela parce que ses mains sont blessées et il doit souffrir beaucoup et c'était difficile. Pretože keď som potom sa sústredil, aby som sa pozerala na ruky Pána Ježíša, tak pre mňa to bolo veľmi ťažké, pretože nemohla som sa sústrediť na to, lebo tie ruky boli zranené a preto to bolo veľmi ťažké sa na to sústrediť. Takže toto sú moje myšlienky, keď som sa pozeral na svoje ruky. Pane, Ty vieš, že toto cvičenie, toto duchovné cvičenie beriem vážne. A vieš, že som si pred chvíľou povedal, že s určitou osudou a bezvoľou odovzdanosťou pristupujem k takýmto cvičeniam
Ale vieš i to, že pozerať sa na moje vlastné ruky ma veľmi zaujalo. Takže rozhodol som sa skúsiť toto cvičenie prežiť naplno. Chcel som zažiť novú duchovnú skúsenosť. Bol som už bez predsudkov a nechal som plynúť tok svojich myšlienok v toku myšlienok tohto spoločenstva a tešil som sa z ticha, ktoré tu nastalo. Prvých 7 minút bolo naozaj zaujímavých a prešli veľmi rýchlo, pretože som si uvedomil, že moje obyčajné a fádne ruky sú schopné zaujať moju pozornosť. Že sú schopné zaujať mozog, ktorý je zvyknutý na striedanie rýchlych obrazov a na striedanie mnohých informácií, ktoré prichádzajú v tomto svete do mojej mysle. Pomáhali mi sústrediť sa. Bol som rád, že môžem len tak sedieť, nikde sa nenáhliť a v kľude vychutnávať pohľad na svoje zvráskavené ruky. Myšlienky, ktoré odbiehali od témy, moje ruky som zahnal bez problémov. Inak to však bolo s cvičením druhým, ktoré bolo o niečo vážnejšie a závažnejšie. Nevidel som totiž nič. Ruky som si nevedel predstaviť. Nevedel som si ich z pamäti vyvolať, hoci som na ne pred chvíľou 7 minút pozeral. A preto už vôbec nešlo si predstaviť ruky, ktoré sú prebodnuté. Nepočul som ani tvoj hlas. Nepovedal si mi vôbec nič. Myšlienky som si nevedel vôbec sústrediť. Odbiehali mi rôznymi smermi. A koniec koncov som zaspával. Nie z nudy, to nie. Ale je to asi vina únavy a vzduchu. Takže druhá časť už bola v podstate o ničom. Mám z toho teraz strach a depresiu. Bojím sa, že moja úprimnosť, možno momentálne spojená s určitým duchovným exhibicionizmom, vytvára bariéru, cez ktorú nie si schopný ku mne prehovoriť. Ruky, ktoré ani nepoznám, začínajú slabnúť, čo všeličo už spravili, cez čo už prešli. Koľkokrát boli skoro zničené a predsa ešte všeličo sa dá cez ne spraviť. Sú ako poslovia od mysle a srdca, často si uvedomujú, ako sú slabé a nemôžu sa porovnávať s druhými, zvlášť v zime. Skrehnuté ukazujú ako barometer na nemohúcnosť a slabosť človeka. Potrebujú opateru a odpočinok, aby mohli ďalej slúžiť. Tvoje ruky, Pane, ktoré som nevidel, ktoré tvrdo pracovali, aby mohli zarobiť na každodenný chlieb, nestratili nič zo svojej citlivosti, keď rozdávali neho porozumenie a zdravie trpiacim. Ruky, ktoré sa ničoho neštítili a rozdávali lásku, ruky, po ktorých tužím, aby ma sprevádzali každý deň, aby som nešiel ako ten, ktorý je slepý. Ruky, po ktorých túžim, aby ma riadili a zohriali ma. Ruky, o ktoré prosím, aby ma nikdy neopustili. Ktoré sú plné lásky a citlivosti. Merci pour tout ce que vous avez dit ce soir. J'ai trouvé que c'était très beau. Chcem vám poďakovať za to, čo ste napísali a vyjadrili dnes večer. Ja som zistil, že ste to dobre urobili. Toujours émouvant de voir ce que Jésus peut faire en nous en quelques instants. A je to skutočne dojímavé, keď si uvedomujeme, čo Ježiš Kristus za malú chvíľu môže urobiť pre nás. Et cela devrait nous encourager justement à passer du temps, plus de temps avec Jésus. A toto by nás malo povzbudiť k tomu, aby sme si čoraz viac času oddelili na to, aby sme ho strávili s Pánom. Passer du temps avec Jésus n'est pas une perte de temps. A ak trávime čas s Pánom Ježíšom, tak tento čas nie je stratený. Au contraire, il nous nourrit. Naopak, my sa sítime, povzbudzujeme. Il nous sauve. Zachraňuje nás. Il nous montre combien il nous aime. A ukazuje nám on sám, do akej miery nás má rád.
Merci pour tout ce que vous avez dit ce soir. A preto by som vám chcel poďakovať tým, ktorí mali odvahu a prišli a vyjadrili. Nous trouverons du temps pour d'autres exercices où vous pourrez encore vous exprimer. Budeme mať takéto cvičenie ešte a vyhradíme si čas a budete sa môcť vyjadriť znovu. Mais nous voulons terminer aussi ce soir à l'heure, et je vois qu'il est l'heure. A ja ale dnes večer by som chcel skutočne na čas skončiť a ja vidím, že je čas skončiť. Et nous voulons demander au Seigneur de nous donner encore cette émotion et de nous accompagner durant cette nuit. A chceme poprosiť Pána na záver, aby nás prevádzal, aby tie pocity jeho prítomnosti nás prevádzali a dal nám dobrý odpočinok. Que nous ressentions la présence de Jésus. Aby sme skutočne prežívali prítomnosť Ježíša. Bonsoir. Prajem vám dobrý večer.